Hebat dah. Nah, bawa jalan, bawa jalan. Mana ramai? Ini bongkar ya, Dek. Oh. Ini nampor window deh. Ini lelen bu makainya. Ini ada bocah ini. Nih batis-batis nih. Oh, ini bocah nih. Ini depan nih leras bocah geles bisa di jalan nih. Kampas rem bu mau ganti nih, kampas rem tipis coba. Ini bocah masih teror aja setengah reknya lagi nganti nih, Dek. Ini lahornya mau ganti dulu nih. Muka bekasnya begini tuh.